Mon o company o फाइनाय 25-26 तारिखआव खायसे रिक्रुटमेन्ट रेलि होनाय o रेलिनि बागै जों बेनि डिटेलनि बोखाखै खायसे साख्लायनायनि मुसुबो सारा त्रिपुरानि दिनै बोरै दं 25 বছর জোড়া মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন পাওনাय क्वालिफिकेशन अनुजायै फरायनाय सेलारि दंनाय आ जागाव दिनै बोरै बखौर जे प्राइवेट कम्पानीआव खायसे गोनां कम्पानी रेमन कम्पानी आ जागाव साख्रि खायनायनि बागै दिनै एडिसि हाफां स्पेशली दिनै डेपुटि सीएम साखारै आबाव साख्रि खालामनानै नाय दंबो आंनि बागै आं फरायनानै मुसुबो दिनै डेपुटि सीएम ब्रिफिं खायनाय निराव ओ रेलिआव रिक्रुटमेन्ट रेलिआव फायै सेबना फैबायमोन ओमफ्राय दिनै डेपुटि सीएम ब्रिफिं खायनाय 25 तारीख 26 तारीख या 27 तारीख रेमंड्स कंपनी बेंगलुरु मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 350 जन टेलर्स रिक्रूटमेंट खालायनायनि बागै रिक्रूटमेंट रेली खालायनाय मिनिमाम क्वालिफिकेशन जोंनि बुकुक संनि 8 पास होना नांनाय आरो जुदि केवल मेट्रिक पास बीए पास रक दंखायाखै बबो चाव टेलरिंग नि साथे साथे ड्रेस मास्टर बबरो रिक्रूट खालायनाय और रिक्रूटमेंट नि बिसिंथै बरक जे गाइडलाइन साख्लायगासिनो 3 months नि ट्रेनिंग होनाय 3 months ni training period tailor ni jara claine tailoring borok 7,000 rupees per month for 3 months manne lodging and fooding free nai borong bagi Tripura theke thangnani bagi first class train ticket bo borono free reserve nai ebong je jaga chini 350 jon borok thangi dongnai tiprasa cook संनाय रिजार्टनाय एवं एकटा जागावनो बरंद तंखायनि व्यवस्था खालायनायनि बागैबो रेमंड्स कंपनीनो साजाखा नरक जतन सियो जे रेमंड्स तो वर्ल्ड नि बिसिङाव से टप टेक्सटाइल कंपनीज नि बिसिङाव बर खबजागो देयर आफ्टर 3 months जखन ट्रेनिंग कमप्लीट होनाय बर प्रथम फर्स्ट ग्रेड टेलर हिसाबै बर नियोग होनाय New Umani Pore Bungni approximately 10,000 rupees per month salary night. Group insurance tomnai, provident fund tomnai, private company ni, private company ni bisingo chakri ni jaja subida tomnai. All facilities will be given. Oros hatai klayo, je jara dress master bagi klaile boroni gitu, stipend bo ट्रेनिंग पीरियड गोबां नाय एवं सैलरी बो गोबां नाय फियाबा बिनि बागै हिंगा बरो मैट्रिक पास बीए पास समथिंग बरोनो बेलाय चूज खालायनाय जरा ड्रेस मास्टर बागै थांनाय रो बरो 8,000 rupees per month 3 months नि बागै माननाय लॉजिंग एंड फूडिंग फ्री रिक्रूटमेंट नि उलो 11,000 to 15,000 नि रेंज ऑफ वर्क सैलरी माननाय ड्रेस मास्टर Morok jotono walk-in interview jedinongo candidate ro Raymond's company ni general manager faini ro senior managers ro tongne manager human resource boboro tongne yache dui tinta group oboro interview na harne ebong aadhar card age proof ni certificate educational qualification ni certificate 4 copies photograph ST certificate mock document to boi boro noai chini je auditorium fung 11 ta ni simino 25 26 27 recruitment rally chennai koitao thangi paino abuke Raymond se decision na nai sung ADC hapang bai boroni kaisa agreement nai je chini borogno kaham khlai oro tonenani recruitment rally ni pore jokhon list ni thangnai zonal wise district wise nai Raymonds ni thani
এডিসি হাফাংনি পক্ষ থেকে খরকতাম ক্লার্ক নব আরো ডেপিউট খাইজানাय বরং অ্যাসিস্ট খাইজান বাকি কমপ্লিট ডাটাবেস স্নামজাকনাय এডিসি হাফাংনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার বা অফিসিয়াল রকথাनि বরংनि हस्टेलनि तंगनानि बाहाय व्यवस्था अब नायजाकनाय फैनाय अब बुसुक सिकिउरिटी बरको जोंनो सागोन जे सीसी कैमरा रक तंगनाय एवरीथिंग गार्डेड दोननाय वेल प्रोटेक्टेड एरिया उनो मा तंगनाय रेमंड जाबो चिकन मिकन कंपनी इट्स अ बिग कंपनी स्टिल जों थांगै आरो समस्त फैसिलिटीज नायमानि परे যখন এডিসি হাফাং সানাই यस दे कैन मूव बरनो मॉनिटर खालायजानाय एवरी 3 months 6 months इनि ऑफिसर थाङै बेरायनायनि जदिउ जों एमप्लयमेंट गैया किन्तु सेफ्टी एंड सिकिउरिटी नि बागै जों एडिसि हाफां बरनो नायगरनाय घर किनानि किछु करे म गभर्नमेंट नि लवाजिमा बायनो रेमन ना आमंत्रण खायखौ किन्तु आहि रिक्रुटमेंट रेडी चले also I want to tell even Madras textile mill by Bucheni Kokcholi dong 1000 amtik line arobo spinning mill dong hoyse textile company ni arobo recruitment nai so onek boro boro ni proshno dong je private company the government ni service ni tamo difference থাকে নাইলা থাকে 2004 নি সিনি কোনো সরকারি চাকরি ও পেনশন কেরি খাতা হবে ঠিক আছে औरो যদি 10000 15000 25000 15000 টাকা টেইলারিং রগনি পরগনি বেতন বাড়ি নেই থাকে ইন দি নেক্সট 1.5 years to 2 years ড্রেস মাস্টার যারা কাটিং লাইনে রগনি 11 থেকে 25000 টাকাও থাকে আগে নেক্সট 2 years এবং স্যালারি মানান তানি টোটাল ডিটেইলস সঙ্গাবুনি এন্ড যেদিনও ইন্টারভিউ ক্যান্ডিডেট ইন ডিটেইলস সিনিমান বরমাই Also, we are having plan. So, tini masa honorable CM oro tongo. Je ADC ni Kumlang complexion 500 machines ni. Oro Raymond's company ni textile manufacturing unit kulogna ni kok lambo jeng chengi rekha. General manager oro phaike bo jaga rok nai nai. So, jodi bono land provide clear ke. চিনি মত 350 জন যে টেইলার ট্রেনিং খানাই বেঙ্গালুরু বড় খাইগ্রা নাই চাকরি যখন চিনোর ফ্যাক্টরি নাই দি সেম টেইলার্স অর তুমি ফাইজান নাই সো প্লিজ টেক দি অপরচুনিটি অমচিনি গাইসা ফার্স্ট স্টেপ जोंहा बांगो फाइमान करे आहे रिक्रुटमेंट रेली जों तेबो खालायनो हामबाय